अपघाताचे प्रकार कसेच कमी जायना आणि एका नव्या अपघाताची घटना म्हापसा डांगी कॉलनी वाठाराच्या नायकुपाक येता। 3 गाड्यांमध्ये जालो अपघात। स्विफ्ट, थार आणि गुड्स अँड कॅरियर रिक्षा। स्विफ्ट गाडी शिवोलेच्यान म्हापसा वताली तर डांगी कॉलनी कडे आशिल्ल्या चढावा वयल्यान थार गाडी भायर सरताली। अचानक थार भायर आयिल्ल्यान तिचो धक्को स्विफ्ट गाडयेचेर बसलो आणि समोरच्यान येवपी रिक्षेचोय धक्को स्विफ्टाचेर बसलो। या अपघातान रिक्षेच्या ड्रायव्हराक मातशी दुखापत जाल्ली आसा। 108 आपोवन हॉस्पिटलांत ताका दाखल केला। हो रस्तो अपघात प्रवण क्षेत्र जावंक लागला आणि प्रशासनान हाचेर उपाय काडपाची गरज आसा अशी लोकांची मागणी। तुम्ही एकदा धाकटो तरी घालूंक जाय, कितें तरी करूंक जाय म्हणजे एकदम फास्ट येता स्पीडीन येता सगळे कळना ते स्पीड घातल्यार मातसो बरें दिसता आशिल्लें मातशें म्हणजे कितें तरी प्रोविजन जाय हांगासर कितें तरी जाय, कितें तरी जाल्यार कोण पोलीस तरी लावूंक जाय, कोणी तरी हे करपाक कित्याक आमी चुकल गाडयो कित्याक काडचे पडटा। एक सायन बोर्ड आनी एक सायन बोर्ड जाय, कितें तरी जाय न्ही, सायन बोर्डूय ना हांगासर। सायन बोर्ड बी कांय ना हांगा जे हॉटमिक्साचें काम केलां पळय तेजेर लेवल सकयल्ल्या रोडाक आनी ह्या रोडाक मॅचूच करूंक ना। हांगा इतलो व्हडलो स्पीड ब्रेकराकून चड सडन डीप जाता, तेज्या खातीर सकयलसून जी गाडी येता पळय ताका स्पिडीन वयर येवचें पडटा। खुबश्या मोटरिस्टांची मिस्टेक, कित्याक स्लोपाक वयरसून येता आनी पळय स्लो जायना कशेंच जंक्शन आसा। तुमी म्हटलें तें एब्सोल्युटली करेक्ट की हांगा सायन बोर्ड ना। एज पर आमचे RTOचो रिपोर्ट म्हापशान सद्या ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 300 का 350 सायन बोर्ड्साची गरज आसा, पण आमचे PWD जावं म्युन्सिपालिटी कडेन सदांच फंड नासता असली कामां करपाच्या खातीर। वयर आमी जर हावजींग बोर्डाच्या जंक्शनार पळयलें जाल्यार स्पीड ब्रेकर तेंच्यांनी आतां हॉटमिक्स केल्या रस्तो तेन्ना जाला। हांव नकळो आतां ते चेअरपर्सनाचो वॉर्ड म्हणून थंय स्पीड ब्रेकर घातला काय ना, पण 12 वर्सां जालीं बाकीच्या सगळ्या एरियेन म्हाज्याय वॉर्डान सकयल्ल्या मेन रोडार तार हॉस्पिटला कडेन तशेंच हांगा गांवस हॉस्पिटला कडेन आनी ह्या हॉस्पिटला कडेन रिक्वेस्ट घातलेली आसा स्पीड ब्रेकर घालपाक नाल्यार रमलर्स घालपाक। 12 वर्सां जालीं अजून पर्यंत आमकां स्पीड ब्रेकर नोटिफिकेशन जालें जाल्यारूय स्पीड ब्रेकर हांगा रस्त्यार प्रेझेंट जायना। हो जो रोड सकयल्लें काम केलां न्हू हॉटमिक्साचें तें दुसऱ्या कॉन्ट्रॅक्टरान केलां, वयलें काम केलां तें दुसऱ्या कॉन्ट्रॅक्टरान केलां। आतां जो मनीस वयरसून घालता हॉटमिक्स म्हणजे आतां हो मेन रोड जेणे हॉटमिक्स केला तेणें सकयल्ल्या रोडाक लेवलिंग करपाक जाय। तुमी जर थंय वचून पळयशात जाल्यार ऑलमोस्ट म्हाका दिसता एक 8-10 इंचाचो हायटीचो बंप आसा, तेणें लेवलिंग करूंक ना। हांव हांगा हॉटमिक्स जाताना उबो आसलो, ताका सांगलेलें तुमी करून घ्या, रोड रोलर हॉटमिक्स जेन्ना ले करता तेन्ना रोड रोलर घातलेलो जाल्यार तें लेवलिंग जावपाचें। जो कोण आतां सकयलसून येता तो जर थंय रावलो आनी कोण न्यू ड्रायव्हर आसलो ताका वयर काडपाक जायना गाडी, मागीर ताका स्पिडीन तो ते स्पीड ब्रेकरा वयरसून वयता तशी गाडी वयर सरता। हे आतां दिसून येता की तसोच इन्सिडंट जाला कितें तरी। आनी हे आतां तुमी म्हणटा 8 दीस पयलीं 10 दीस पयलीं हे मेजर एक्सिडंट 8-10 दिसांनी एकदां जाता। मायनर एक्सिडंट डेली हांगा लोकल येवन पडटात पळय ते डेलीचे आसा। हांगा मागीर पडलो कोण एक्सिडंट जालो काय सकयल देवळा पर्यंत लायन पडटा। आतांय तुमी पळया। नमस्कार, परत एक नवी अपडेट घेऊन परत एकदा तुमच्या मुखार येयलेलो आसा। सध्या आमी आसा डांगी कॉलनी जो मपकार अंकुर हॉस्पिटलाकडे जो रस्तो वयता पळय त्या रस्त्याचेर सध्या आमी आसा। सध्या हांगासर पळयत जाल्यार एक एक्सिडंट जाल्लो आसा। शिफ्टा मदीं थार आनी एक जी रिक्षा ऑटो रिक्षा जी आसा गुड्स कॅरियर ह्यांच्या तिगा भितर एक एक्सिडंट जाल्लो आसा। ह्या एक्सिडंटाची सध्या अपडेट अशा तरेन आसा की जी शिफ्ट कार जी आसा ही शिवोलच्या सायडीन जी हॅपिटायट रेस्टॉरंट आसा थंयसून म्हापसा सायडीक देंवताली, तर त्याच प्रमाणे डांगी कॉलनी कडल्यान जी चढाव जो आसा चढावा वयल्यान एक थार भायर सरल्या। अचानक थार भायर सरना फुडें तो धक्को जो आसा थेट शिफ्ट कारीचेर मारलेलो आसा आनी त्याच प्रमाणे समोरच्यान जी ऑटो रिक्षा येताली पळय तेणें थेट धक्को काडलो तो शिफ्टाचेर मारलेलो आसा। हितून जर पळयत जाल्यार 3 गाडयो टोटल सध्या डॅमेज जाल्यो दिसता गेल्यो। त्याच प्रमाणे अशें आमकां कळून येयला की रिक्षेचो जो चालक आसा पळय तो मातसो मायनर इंजर्ड जाल्लो आसा आनी 108 रोखडीच घटनास्थळी पावल्यार 108 येतल्यान ताका सध्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान उपचारा खातीर व्हेल्लो आसा। सो सांगपाचो मेन उद्देश म्हणजे हांगासर बरेचशे एक्सिडंट आमी पळयला की ह्या रस्त्याचेर घडतूच आसा। हेचें नेमकें कारण म्हणजे हांगासर जर पळयत जाल्यार एक सायन बोर्ड ना, सायन बोर्ड नासल्या कारणान इतलो हांगासर हो जंक्शन जे आसा इतलें डेंजरस जंक्शन जाल्लें आसा की भरपूरशे एक्सिडंट जाल्ले पळयला आमी की ह्या रस्त्याचेर दिसान दीस घडतूच आसात।
आमी जे हांगासरले कावन्सिलर आसा शशांक नार्वेकर आमी तांच्या कडल्यान जाणून घेता की नेमके हांगासर कितें प्रॉब्लम आसा आनी एक्सिडंट जावपाचें नेमकें कारण कितें. तर तांच्यांनी आमकां तेच सांगलां की हांगासर मेन म्हणजे एक्सिडंट जावपाचें कारण की हांगासर प्रॉपर सायनबोर्ड्स ना. तेंच्यांनी पुलिशेकूय सांगलां की दनपारच्या टायमार वा सकाळच्या टायमार कित्याक हांगासर झेवियर कॉलेज आसा आनी झेवियर कॉलेजीस असल्या कारणान हो रस्तो जो आसा हो पूर्ण बिझी रोड असल्या कारण हांगासर एक ट्रॅफिक सेल जाय. पूण आमी पळयलां की ट्रॅफिक सेल हांगासर दिसण्याक येयना. त्याच कारणान भरपूरशे एक्सिडंट हांगासर जाल्ले आमकां दिसण्याक येता. नेमके हांगासर हो एक्सिडंट कसो जाला आनी हेची अपडेट कितें आसा पळय ते आमी जे गाडीचे ओनर व काही लोकल लोक आसात पळय आमी त्यांच्या कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया. अशीच अपडेट तुमकां आमी ह्या एक्सिडंटा बद्दल दीत रावतले. पळयत राहा तुमी इन गोवा खातीर. हांव साईप्रसाद कुबडे म्हापशेच्यान.